Kay Gago Colmet, na doon siya yung name. kay Colmet, may kadena sa leg. Nakita nung, sorry nung. Tanong ko, wala rin nagre-reply. Pasensya na, boss. Jeans. Ilang beses rin nagtanong sa Bebel. Ay, putang ina mo. Ay, gawan eh. Aray ko. DC, Diablo. Mr. Kung gali lalaro po, naka-offline kasi. Yan ko, DC, Diablo. Register na pala. Yung gali, nagre-reply po ba? Naka-server meet yun, may hingi sa kanila. Hindi, bigyan natin 3 seconds. Maglalaro. Baka sabihin, abusado tayo. Ay. 3 seconds. Oo. Namatay. Hindi naririnig. Naka-server meet si gali kasi may hingi sa kanila eh. Yeah. Sabihin nga tayo. Ayaw pa magsalita. 3 seconds, gal. Meron ka 3 seconds, ha? Ano yan? Siguro, Pwede. so, yung Gago, Diablo, Oh, register alam mo na. na yun. Boundary. dito ka. Tikit. Hindi ko talaga ito. Nag-register pala. Oh. Ito kayo, bibili lang ako ng ticket. Gago, DC na naman. Ano sinong lab? Dito anong lab? Ito kasi Wadap eh. Ano naman laging DC? Dito si Wadap. Ay, ayan na yun. Oh, Ayan, di ba? Ayan na yun. Ano? Andito si Ken, no? AFK 91. Kalaro si Gandhi. Offline. DC nga na yun ulit. Hero. Ang bagsak ng team ko. Wala ko pa alarm. Pero dito ka Nicholas. Saka Nicholas. Bomba na. Pagkita si Alin yun. Papabomba. Yung DC pag di naka-F9 ng puta. Diablo. Ay, nako. Jabing, bili mo lang ang ticket niya, Jabing, ha? Kulang sa tulog, gang. Kulang tayo sa tulog. Okay lang yung bus. Reg. Tulog na tulog. Ah, Pero sobra sa pera, hindi na masama. Ayun ang masarap. yan yung masarap, bro. Yun, nadala. Ayun ang Sana ganyan palagi. Sana ganyan palagi. Para kapag namatay tayo, yung magbongga pa rin yung burol. Let's go. $60 old ka na, garan ka pa rin, no? Erte. Serte. Ay, putang ina mo, bastos, minatay ako. Wala na mag-pats dito eh, no? Ano lang to eh, no? MPSP, nice one. Mga nong, na-DC yung yung pati dropper. Babalik yan. No? Thank you. Taka na tong na to, bobo. Iko Makanochi. Bing, sali Bing. Uy, DC na naman. Sabi niya, Gan, malapit ka na yung butik gago. Tawa mo na yung first eh. Diablo, ah. Malapit ka na yung vlog gagi. Kalo. Lapit. DC ka ba? Oo, ayan na yun. Bibili lang brawler. Uy, mga na-DC pa check ng register ah. Banto, tanga na, hindi na papalevel. Bili na lang ako. Di ba? Oo nga, no.
Diablo kasi talaga yun eh. Diablo talaga yan, doy. Tol, may absent ka na gala, hindi ka pumunta nung ano Friday Oo. May April ako, call. Sure po Hindi, yan. hindi ka naman pinapapunta nung April, yung Friday lang sa akin. Dami schedule kasi. Dami schedule, sayang kasi pag tinapuntahan. Ay, Tama ka na, nakita ko yung story mo. Puro inquire. Oo. Oo nga. Wala mo Busy daw, nag-samgip lang naman. Diablo. Gagawa kami nga, kanina nga lang ako isa lang gawa ko eh. Isa, ayos yun na, 5 kg ka. Dati pag summer, nakakano ako eh. 26 customer, isang araw. Ngayon, 5-6. 4. erte. LSS na nation. Ano hindi na gumalaw si Ken? Kaya, Lalaro daw, lalaro daw. Tinawagan ko. Wala na, nakiko na. Kahit Check rank yung mga naliti. Hindi ka take si Nicholas. sana mag C++ yung kay Gali. Last 5 seconds. Ay gago, buti na paalala mo ko, di pa wala ako nakapag-register. Thank you. Sayang. Kalimutan ko. sayang. Ikaw lang pala na-busy, no? Hindi ka pa na. Naalala pa, biniglahe ko yung register. Akin. XUWB para nakasuot ng Gucci. Pag ako na yung bumalat na laban Paano yung ganun, bro? Paano magpa-ganun? Onboard lang yan. Boss B. Saan magkikita yung sunboard, bro? Lower left. Lower left? Sabi ng mga share your screen, you know. Party go, trade SU. Isang taon na kayo exempted, trade mo na kayo SU ngayon. Harap mo mo yung nyo. Sige bro. Oo, bro. Kaya ano yun Ganda. eh. Gadop, ano yun? Yung daming hindi nagtatrap yan eh. Sino pa yung mga lugaw na kaluluwa nyo, no? Ninong! Putang ina mo, nasan ka? Yan! Ninong, putang ina mo, bili mo na tayo yung costume ko. Pero mamaya dito. Yun, pwede pala. Sige, ganun ang gagawin. Ay gago, yung PSP nga pala to. Diablo. Walang ano rito. Bibenta 2 minutes na. UW. Yan lang. Hindi ako nakareg, no? Solid. Harap ko na lang ko la. Grabe yung dinrap ni Teta yun. 8 bucks to tayo eh. Sabi box boy. Hindi, wala pa. Wala pa Yun lang. Alam Tumama ko na naman yata, tumama. Uy, C++, tangin na 1 minute. Kaya lang. Patay. Yung, 10 seconds na lang. 10. Wala Hindi. na. Hindi ka pa naman nadidito. C++ siya, Bing, pero hindi na DC. Ano ba to? Wag mo lang ipindutin. Wala, Wag mo lang umabot ipindutin. din.
Ano yung naghang? Hindi. Ah, hindi pala naghang. Hindi. Hindi gumagalaw. Ito si Bobo. Mag-drop tayo. Ayun, na-DC na. Hindi, baka madisigal eh. Sayang. Doon sa loob. Sigali, madidisi in 5, 4, 3, 2, 1. Nilulot yung shit na ito. Tagal mag-drop. Baka mag-trap. Putang hindi ko pa pala nakikyungim. Nandito kayo, no? Nakakaraw. Tablo na lang, tablo na lang. Tablo po, pasok po, pasok po. Ay, sure ako. Skill try ko, boy. Ken, Trap ko yung buka wala. ka, Ken. Buka ka, Ken. Buka ka. Buka ka dito. Kaya ako Pasok dinrap ko ko sa kaya. PL ah. Sa baba ako, BA. Okay na pala. Wait lang ah. Hindi, skill try ko. Swerte ka, sa taas na ako, BA. Ano yan? Baka akong ayos. Go, 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 go. Sorry muna. Ayun taas. Uy na kasi. Wala. Pero taas BIR ha. 8, 7, 6, 5 BIR. 4, 3, 2, 1. Lakad na. Tara, sali tayo na kanila, babe. Oh, baba. Tara, baba. Baba na. Tara, sali kami. Ano? NS 1. Up. 2. Up. Bago, nagsasalihan tayo. May kalaban na, game ko. Ay, hindi. Ako na. Baba tayo ha. Pati H tayo. Hello? Si Boss Mike, dirit-dirit na rin eh. Ikaw pa dyan? Pati H po. Diyan na naman sila, oh, mga ano, tropang Pati H. Michael Jacksons. Pati H po. Nakila, wala tuloy tayo MH. H. Push. 1. Up. Putik. Up. Ito na. Nameless. 1. Up. 2. Up. Ang layo. 3. Up. Putang mo kasi pareso. Sobrang solid. 5. Up. 6. Up. Pareso. Taxi. Meron pa? Taxi? Wala. Compress tayo, Tore. Compress tayo, Tore. Tingnan, wala yatang party. Tore. Sira? Diyan. Tore. Wala ka. Hindi lang makita kasi gabi. 3, 2, 1. Tara, push tayo. Wala ka. Tingnan mo yung party mo. Oh, Hindi look, lang. look. Gagi. Look Nasa tayo baba. dyan. Pang 8. Kev. 1. Up. Agad ako na MC Jubik. Oh, Pagdikit up. ako dun ah. Diretso. Push. Lang yung wait na lang yung scotch. Look, Luluto look, kasi. look. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Push. 4. Up. Kaliwa pa. Kaliwa. Nameless. Push. Nameless. Pwede yung One, hindi na ganyan, up. mamaya. 2. Up. 3. Up. 4. Up. D1 pa ata. Marami pa ata. Wala na. Tore tayo ulit. Tore ulit. Kita. Ready. MH tayo ha. MH po. 5, 4, 3, 2, 1. Tara. Kasi. Ito pala. Kaliwa. Push. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1. Up. Aray. Up. 3. Up. 4. Up. Dead end. Check natin dead end. Meron? Wala. Ito na lang, magre-relagin na lang yun. O, tara. Baba na. Baba. Swerte. Only pala talaga. Ay, oh. Stage po. Medyo nakakapagod na ito. Stage na. Diretso. Buying chocolates. Set na pa ako sa market. Push, taxi. Push. Wala. Tao, Bing. Sino yun? Sa likod. Saan yung likod? Saan yan? With the left. Gitna. Green natin. Green. Go. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Wala na. PBL bro. Ayun, salamat bro.
Ready, pasok lang dito. MH tayo. 3, 2, 1. Tara, push. Bakit na, MH oh. Mid. Okay. Pasi tayo, pasi. Kasi, Itong Kratos, saan namatay yan? Underpad? Tutorial. Ang hirap ko hanapin. Pansa ko sa ito. Nagtatago yung mga yun. Angat. Dito, crashing. Meron. Taas. 1. Up. closing gas, taas. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Lumero pa. Ayan na pa. Tingnan mo, kahit sa puno ka magtago. Namatay yun. Press ready. Build token. Damage tayo. 3, 2, 1. Baba. Tara. Pasok kayo blue. Blue, green. O, green na lang. Tara. TH. Nandyan, TH. Ang numero. Ano lang mayroon dito? Wala yan. Sync yan eh. Sync ba yan? Sync nga yan. Dito ka sabi. Yung PT. Nasa TH, Doy. Ah, nasa mid. Dito yung copy natin. Nasa nok bro, nasa nok sila. Oh. Numero. Nok na, MH na tayo lahat ha. Tara, nok tayo. Nok. Papunta silang NN. NN daw. Papunta mid. Mid daw, dito kanan no. 1, up ito. 2, up. 3, up. 4, up. Look, magreso ka kahit hindi mo kapati. 1, up. MH tayo. Pasi ulit, taas. Pasok ako sa blue bro. Taas, BIR, dali. BIR. Angkat, BIR. 1, up. Wala na, tatlong tao. Baba. Ali image po, pinangina mo. Ano to? Likod, numero. Likod. Pasi, dali. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Pasok blue ah, ready. Oh, man. Magaya. Taon. Okay, alat yung kalaban. Likod. Numero. Likod daw. Wala naman eh. Ayun o, pinakay na nga kami. Saan kayo? Saan ba? Ito sa pinanggalingan, paano? Pasi? Tyson Lord. Pasi daw, ito. 1, up. 2, up. Putang ina. 3, up. 4, up. 5, up. Tangina na DC na. Patay ah. Dalawa na. Ready. MH tayo, tara, panok tayo. Ay, ito red. Sariling wave yung iba. Nasa ano bro ha? Tawag dito? Saan po? Pasi. Sa tawag dito. Taxi bro. Pasi. Ayan sa mid yung numero bro. O, tara, baba na tayo. Huwag nyo nabulin yan. Hello? Mid numero. Mid daw. Yeah. Yung R na kabihin na yan. Ano, go. 1, up. 2, Putang ina. Okay, gago ging. 4, up. Tinamaan naman kasi ging. Ito, pasok ko yung bing. Pasok kayo pula. Pula. Uy, yung nasa gitna. Meron pa. Pula. O, tara, pula tayo. Pakaro. Kami ipos ka.
Easy nga din. Wala pa naman ang Pokemon, doon lang talaga marinig yan. Patay tayo dito nung. Sana, Damage sana tayo. ka, ano, call. Ano, tax 1. Up, Donut pa nga meron na. 2. Up, ano? Wait lang, ano, ang pangalan nito, G6 sir. Ano, donut? Nung Sabi DC ata ako pa. nung. Talo mga Boy. call. Pula. Ako call, oh. Saan ka? Sa connect, no? One. Michael Quinn. Kasama nga. Ay, Ano to baggy sa akin sige, pero kaparty na. Oh, baggy. Ako call. Ready? Negro ko na puti ito. Talo mo nga to. Ano ko lang, MS ka, tas AG sa AGF, kaya siya daw. Oy, mga kaparte ko, nasa gitna ata ang kalaban, ah. Mid, tara. Pato, Saan sila? Marami dito. Ang bilis oh. sumali sa akin para mag-tore. Nandito BIR, kaso, dilim mo. Nung saan papasok nung? Green. DC ako nung. Saan ka? Meron pa? Talaga crush yung dalawang yan. Pag nag-argue na lang kayo po. Saan yan? Heaven na. Dali ka, press. MH tayo. Go, Heaven. Heaven. Nung pasali ako nung. IGN. Kokoshibo nung. Ay, ikaw pala yun. Sige, pasok ka, Blue. Oo, nung nag-DC. Nasa green na. Pumasok ako sa green nung. Ay, sige. Tayo muna na kami dyan. Sige nung. 15 minutes. Andito ako nung nakasunod ka labulog. Likod, baba. Likod nyo, NS. NS. Ay, okay na nung. Sinali na ako nung. Namatay. Ay, reso ka, Blue. Pinatay. Blue. Di ako tatayo, Blue. Nameless, nasa red natin bro. Nameless, nasa red. Napunta silang knock na ano. Knock na tower. Puta cancel pa. Buging. Ito na, numero. 1, up. 2, up. Ah, 4. utang layo kasi. Sorry. Bago na iwan na pala ako mag-isa dun sa ano. Tore nga. Medyo. Pero saka sa BIR saka yung ano, BIR Malaya. Nasa Go. taas. 1, up. 2, up. Malaya daw, taas. Hello? BIR BIR. Malaya. Ewan ko lang. Eben. Go. Angat. 1, up. Meron tao sa blue. Numero ah. Numero. Tama Okay, na. diretso tayo. 3, 2, 1. Tara, push tayo. Baba. Yan, numero. Ang dami. Puta ang patay ako. Ay, patay. Ito do. Tara sa blue tayo. Series. Puta na, lugi tayo dyan. Ang sarap mag-reso, oh. Diretso yung reso. Gusto niya. Ayan pa, malaya. 1, up. 2, up. Kaya mag-reso ng todo, oh. Yung nabs na BA na. Supremacy bro, dito sa heaven. Supremacy daw, taas. Dali. 1, up. Iniwan mo kami kin. 2, up. Kaya patay na. Grabe sila kumain. Walang nguya-nguya. Baba. 1, up. 2, up.
Ano pa malaya Ito, Beng. konti sa taas. Malaya pa doon taas. Tara, angat. Takbo. Ito pa, numero pa, Sing. Angat. Tapos kumain pala. Dapat talaga na ng pati. Yan ang Wala ka. Kahit isa-isa mo yung member ito, yan. Ay, kaya pala. Yung ready, hindi yata pag-focus na lang. 5 seconds na. Macro. Ano? Ito na, oh. 1. Up. Tony Chopper. Nakabihin na to. 2. Up. Ayan, okay. Baka miss kayo. 3. Up. Isan, sinuso. 4. Up. Atras. Malaya naman tayo. Ayan, oh. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Abdul Jakol, Salsalani. Ayan. Baba, 3, 2, 1. Tara, baba. Sa kanan. Meron sa kanan. Ay, Beng. Blue kami. Kasi lang. Blue natin. Check mo blue natin. Wala. 30, pa 30. Hello, Ayan na, nandito patay na. ako. Ayan oh. 1. Up. Putang na, BE ako. 2. Up. Gago. 3. Up. Grabe. Baba tayo. Baba. Patayuman pa, Teach. Ayuman pa nga. Level yarn. KNS bro. Likod nyo, may arte. Putang ina mo. Wow, wipes dito. Oh, compress tayo, taxi. Dali, compress. Gitna. Kumarisista. Ay, mga archer. Ang hirap kinisistero din ba? Emission dyan. Sige, go. Match na. Dire-diretso. Putsang ina mo. Nakatagos pa yun. Pakanan tayo, papasi ulit tayo. Ito. Pwede na. Angat. Takin ako nare-reso lang ang ano. Inix pumasok. Sige lang kuya ko, diretso muna tayo Tore, tara. Ready up, blue. Meron taas. Na blue bro. Blue. Blue natin, hello. Okay, wala na. Focus na. Focus na nila. Press. Bumalik mo pa, PL. Rebit. MS mo bro. Tara, diretso. Wala na. Diretso tayo. Taxi. So, Sina Nabs ah. Ayan oh. Putang Putik ina, na yan. nagkaulo pa. Mga basic kings, patay ako. Taxi babo, necklace ano yun oh. ano, grabe balong mo ngayon. Sakay Luy. Mahiwa. Grabe game. 3, 2, 1, push. Sabihin ko na. Grabe, oh. Tagam. Sa iba. Basta knockdown. Wag na bulin niya. Mahabol pa ba? Tara. Pasi tayo, pasi. Compress mo natin. Mid yung ano. Mid numero bro. Ito. Mid numero. Mid numero, tara. Nakul pala yan. Mid numero. Mid numero. Kaliwa, low SG. Corner pa ako. Low SG. Likod sila Nabs. Mabol. Likod numero. Okay. Nahabol na namin sa unan. Tara. Palag tayo game.
Likod. Kaya. Malayawa. Chill. Malayawa. Malayawa talaga pangalan ng game yan. Papaubos na rin na yung pang bilis na makbo. Tingnan mo na. Green. Green muna. Damage tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push. Ito na, kanan. 1. Up. Ano, Abdul. Bina yan, Abdul, ah. Patay. Pasi tayo, pasi. Sige, sabay palo na yan. Angat! Ay, pag naka-edit na naman, wala nang cooldown eh. MS 80s. Rin. Ito na, Eight. BNR oh. 7, 6, Ito mga lead miner. 4. Reminder. Wala silang episode. Ako na. Wala lang yan, tibay Bala agad. Matawan. Takbo. Diretso, panok tayo, tara. Okay na yan, ang takaw nyo. Ibay at makas ng loob. Dito. Malayawa. Ako. Para. 2. Up. Laki na sarap pag-apoy. Dito ka. Takbo pag di ba? Pareho. QC, dali. Sa may Ayun na mata. sila. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ano mo? Saan kayo? May kalaban din kasi. Ito supremacy, no? Supremacy, likod building. Dali. 1. Up. Ay, naghanap na tataguan ko. Kasi mga party ko. Si pa, G1 pa. 1. Up. Hindi pa tayo dyan, no? Nga. Green kayo. Ako sino tinitira na yan? Naguguni-guni ko lang yung gali. Ang sarap lang Mitch. Tara, baba tayo. Pati H. Beng, pabayin nga, Beng. Beng. Pasok kayo green, ah. Ano mga kalaban to? Pwede magsabi. Kung ina mo. Nasa lake sila, bro. To, sa lawa. Agad tayo dun. Alam mo na yung lawa. Nasa Malayawa. Ayop. Taxi sa kalawa, alam ko na ito. Taon pa rin. Kinain. Oh, tangina, mali yung pwesto ko, game. Ubos. Ang dami nun, no? Wala akong nakuha. Yung taxi pa, supremacy. Saan nakuha ko? At least, Ito daw, supremacy. Angatin yan. Pinik na pala. Ba daw, baba. ito, lawa. Lawa daw. Umakyat. Tawag na makyat. Sorry. Umakyat nga dito, ayan o. Ito na, malaya. Ang ganda ng pwesto. Perman. Kaya angat. Ano corner ah? Kratos. Baba tayo dito. 5, 4, 3, 2, 1, baba. Ano mo, inaantok ako. Puro walang tulog eh. Taxi, meron pa? Wala na. Nasa kasi na sa malaya. Low SG, dali, kaliwa. Hello? USG daw, USG. Kaya sa Likod. Likod daw, likod. Sabal likod. Putang. Mid.
Papuntang TH bro, papuntang TH. Sink yan eh. Sync. Likod, numero. Ito, totoo na malayo. Di ba? Di ba patay ka pa? Sige. Sige. Grabe. Oh, not Hindi ko makikita yan, may sariling galaw yan. ABL. Patakil. ABL bro. Can I have some BL? Okay pala English. English. Yung klaseng BL yan, no? Oh, okay pala Taxi, English. taxi. Tara. Ping ako. Ito na, oh. Ito na game. Sige, malayo. Push. 1, up. 2, up. Puta, di ako na kayo sa room. So, ito naging alaman. Compress lang. Huwag niyo mabuli masyado. Oh, check ko pa yung na-slowy. 3, 2, 1, tara. Bumit, tara. Tumina na nga. Tumakbo to. Mahina na nga tuhod yun. Gusto mo ba? May slow pa. Mega. Papasi. Ito. Ano yan, Toto? Nameless sa blue bro. Sige lang, diretso muna tayo, Eben. 1, up, 2, up, 3, Ilang up. tao. Grabe ka naman. 3, 2, 1, tara, baba tayo. Ito na, nameless. 1, up, 2, up, 3, up. Grabe kayo kumain, gang. Wala ba kayong breakfast? Malaya. Sink. Kanan, ito, sink, kanan, tara! Tara! Pero likod ka. Oh, matakot, Likod daw gang. numero ha, likod daw numero. Hello? 1, up, 2, up, 3, up. This is tough one. Walang buhay. Ay, hindi matakot yan. Ang service ko. Tara! Bro! Tara! Huwag matakot, gang. Ang tunay na gang, hindi natatakot yan. Geng, Gang tayo, gang. Siktas, wala. Meron ata. Meron? Wala. Wala. Tama. Tara, baba na tayo. Snouter na lang ako dito. Oh, dito Chris, counter ka na dito. Hindi ka naman Sa makapag. kaliwa! Oy! Eben! The numerals. 1, up, 2, The up. number guild. What the heck? Pasak ka, boy. Si Hell, gang. Okay, pas. Ano nangyari? Ginawa yun ni Hell. The number game. Hindi, pasok blue. Eben tayo. 3, 2, 1, tara, baba. Kasi naman 8, 7, ito lang oh. 6, ito. 5, 4, Lagi, gang. 3, 2, Quick. 1. Malinagang. 1, up, 2, up, 3, up, Nakadalawa. Oh. Pwede na. up. Nasa itaas, bro ha. Sa taas daw. Ay, walang mapatay. Nakalaban. Nasa 1, up. Ah, matakbo yan. Pasok doon namatay. Huwag kayo pasok ng portal yan. Pag alam nyo nasa pasi tayo, hindi kayo. Hindi po. Ano kasi ni Gali? Check nyo Eben. Saan yan? Gaano, darling? Putik. Wala. Taxi. Tak, nasa taxi ka, nasa ano kami? Hindi ko ba kaparte ko? Tara, baba. Sabi na naiwan ako kaparte ko. Doon ako sa inyo eh. Ang layo ko na tayo. Kahit sana na dito Ito eh. na, oh, lawa. Go, lawa. Dati. Ah, lawa! 1, up. Hindi na sila tayo. Sila naman, hindi nakalasi. Diretso. Pakak. May taxi pa? Iwi yung nakabase yung iba. Oo, Wala press na, tayo. Press taxi. Alis na sila. Ito pinapipitan pa ako. Tara, bate. Sinanabs eh. Saan yan? 10k, eh no?
Pakak. Sigod. Ay, wala. Bisa ko ito. Tangin ko na itong mga to. Putang na natutukan na rin ako. Pingin mo. Ay, Sila kayo salamat. mag-iin niya, patay lahat yan. Yobo. Suppress tayo, Torres na. Close na Anong sa... kulay? Anong kulay? Green. Pasok green. Tara, push tayo green. Ito daw. Lucky, akin ka na lang. Huwag ka na muna. Huwag ka na pumunta sa iba. Diretso. Ito na, oh. Sige, punta nyo. Sige, 7, ano? 5, 4. Sa taas yan, dami sa taas. Hindi mo kamatay pa ako. Solid pa, mamamatay pa ako. NS correct. Normal. Bakit ang SD base? Grabe, King. Kaya sinusog ko. Ay, namisiyam mo Sabihin yan. yan. Pakak, dito ka tama. Saan yan, tulay? Ah, tulay, Bek. Sa akin na, Bing. Thank you. Tara, baba Ito tayo. bro, Torres. ito bro, sa Kulangot. Sina ano? Wala. Ito na, Kulangot eh. Sa may green, sa may Sa baba. ilong. Sa ilong. Ba't wala si Panda? Ay, gago, nag-offline. Nag-offline. Green tayo. Portal, green tayo. Naya. Portal. Hello? Lawa numero. Pero lawa. Sige lang po, papunta na po kami. Micho. May go play yung pandang gara. Papasay ng lab ah. Hindi mo. Masa. Madaya, Malapit madaya. tayo. Naman dito. Puro to ka. Laban na. Kung pwede lang kung pwede lang mag-reso ng ng kalaban dito. Utang na na-reso na lahat yan. SD isa. SD daw, baba. Ako, namatay silang lab. Putik na yan. Patay ka? Wala, hindi makapatay. Bihin nyo, oh. Tara, push. Under MH, under Reso, under lahat. Yun yung sinasabi ko nga bro eh. Only. Ito Dito po. sila. NS. 1 up. 2 up. 3. Wala na talaga oh. Tapos nang handaan agad. Ito, tinang ako. Utang ina mo tayo. Inom mo. Galaw dito galaw dito. Macro, tara. Damay pa ako. Kasi ng lab oh. Yung lab kaya mo yan. Paka! Pero bakit may green? Pasok kayo green. Damay pa ako rin. Ba tayo, taxi tayo, tara. Walang taxi. Tangina mo, nasa station tayo lahat. Compress macro, MH tayo. Look tayo ha, 3, 2, 1, tara look. Ito na oh, gago, likod nyo. Pinapatay yun. Pero sa lawa, Lawa daw, lawa. wala ko nakita. Gago ka nag-back. Ayan, numero. Utang ina mo. Napakaraming numero pa. Tanga ko, gago. Napakaraming numero Isa sa mukha, dito puta. sa lawa. Aray ko! Mamatay. Diablo. Lasa ko. ako tumama sa BL, LSK. Akin ko na ulit. Sino sa ano naglalakad ko lang. Dam siya ako ngayon. Pinabalik niyo ako sa tilo sa akin. Pa-BL bro. Diablo. Anong kulay? Green. Pasok green. Ito ang sabi. Knock tayo, tara. Tama na dyan. Meron pa ba dyan? Tara, no. Ito pala, lawa. Sige, lawa.
Nalit, Hindi ang dami din na lawa. Ayan na, 1, up, 2, up, 3, up, Putik na yan, puro miss talaga. Nung saan papasok nung? green. Green, green. Ay, natisi na naman, hayop. Ano mo, Kiki? Ibaya pa sila IP ah. Anong takla daw. Sali ako nung. Saan ka ba? Pangalan mo nung? Kokoshibo nung. Tangina Ito, po. Coldabio. Susan Coldabio. Ito. Nakita Ito. Nasali na ako ni Iko nung. Tara, bago tayo, stage, stage. Stage, baba, sa stage, baba, stage, baba, baba. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. May taas pa? May taas pa pala, Enes, tara, Enes. Grabe sila na, ang bilis silang tumakbo. Enes, taas, tara, angat tayo lahat, building. Putak nung sayang. Hello, angat lahat. 1, up, 2, up. Angat lahat. Hindi mo kinancel, Ken. Aray ko! Ubus party na natin ah. Ayun po. MBR, baba. 1, up. 2, 1. Putik na yan. Sayang yan. Nakaka. Ano, game? Wala lang etos namin, ha? Pasok green, tara. Ano, lawa. Ang ina nito ni Boss Polo, pinapatay pa kami, oh. Lupin mo. Numero, Putang go, ina mo. go. 1, up. 2, up. Banger boys. Cancel ko lang kayo. Nameless bro. Nasa baba na sabungan. On the below the sabungan, Wow, brother. below. Yeah, yeah. Below the cockpit. Below the kaka. Ang akas. Hindi na lang. Huwag kong pasa sa akin, pinto, hindi nga kita makita. Ayan na, palag. 1, up. Ino mo. 2, Fight, bro! up. Fight, Fight, my brother! You can do Fight, it. my brother! You can do it. Come on, Fight my come on. brother. Come on, brother. You Go, can fight it. go. You can fight it. Go. Pasok blue. Very Bakit good, dito? very good. Nice team. Like that team. Hindi nga. Laki na may bigyan na kanina. Wala. Patay ako ng lagi akong patay. Oy, likod, gago. At the back, brother. At the back. Buhay yung patay na naman. Back. Ayan, Indoro. Hindi mo na ako nakakancel sa Emis tayo. Ready, 3, 2, 1, pasi. Tara. Ito pala. Numero. 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Number guild, brother. 3, up. 4, up. Pick ko talaga, wala nang ma-kill Five. game. Up. Ako ng gastos mo sa tamis mo. Blue. I-raise mo eh. Grabe kumain to. Ano tayo? Heaven, hello? Heaven. Ay, na-DC na naman. Okay, meron. Let's go to heaven, brother. Baka nakhindi ka kay F9 niya. Lagi na DC. Ano ya? F9. Nabing F9. F9. Yung ano ya? Yung walang costume. Oo. Naka F9 na ako eh. Baka maniwala dyan kay Gali. Maniwala ka dyan. Ano ka? Admin? Admin. May saltik yan eh. Huwag mo titinin niya. Nok naman. Hindi na pa tayo nakakatulog. Tutuloyin Wala kita. sa damage. Indoro. Nok, hello? Diablo po. Yeah, we're going Nook, brother. We're going Nook. Yes.
Sabihan, gago. SG Numero is here. The number guild is here. Pero, Virgil. No. The number guild is here. They have reinforcements, brother. They have reinforcements. Be careful. They have reinforcement. Pula. Yapatax. Pula. Ay, kabro, ang gulo mo. Ito pa, numero, aray! Ang inang dami dito. Ito pula. Sa pula, nasa likod nyo nung. Oh, QC daw, QC, galing QC. Pumatay ako. Oh, tangina mo, naglag ako. Ay, Titigan mo lang eh. Dapat pag yan, yan. Tayo ka lang. pipilipan CD ang puta ko na. Ayan. Nag-repeat kayo. Sali ako ulit, no? Kuruhashi. Kuko Shibonong. Wala, DC. Hanap kayo, TH, pasi lang yan, tuy. Okay. Go bro, Ikaw na. speak English. Okay, brother, on my command. Tuntun kanan, tuntun harap! No! Sorry. Inawain kayo nun. Nakina baliw. Gago. Nandito ko sa... Ito spot eh. Hindi na sa'yo pati to. Kabihan, bro. There's 2 Isa lang FS dyan, isa lang FS. QC daw, no numero. Nasaan kayo? Taxi. Oy, Ang kabeng. Wait lang. Bibili pa ako. Nice one, bro. Lakas mo. Patay ka, bro. No. Arya Hindi mo kanipin. Arya sacrificed himself. Puro archer pa naman yun. Sa base ako. Red ka, may red. Pasa ka red. Anyway. Red o green? Red. Green. We are here in the Nasa green green. kami lahat, Beng. Nasa green. Ito siya oh. Green. Saan ka talaga? But we're now Meron na green eh. May QC. Punta kayo QC. Dali, QC. Okay, let's go. QC, knock. Go. Let's go. Let's go. Pilot na yan. In your back. Back. Okay. Back. Okay, I'll just kill this number guild. Go. Just kill it. Okay, brother, no problem. I'm here already. Let's go back. Let's go QC. Salamat. Now we're left. Go. Napapunta pa lang ako. Pauwi na kayo ah. No more? Red lang. I do not understand what are you saying, Gali? Red. Let's go. Gali, speak English, Gali. I don't speak English. Speak Let's go, Nook. Hey, Nook. Okay, we're going Nook. In the tower. Okay. On the tower. Go. Okay. Of the things. 1, up, Okay. 2, up, 3. Putang ina mo. Let's go, MSG. Go. Putsak kinamang! What is putak? Nag-miss na. Mahiin. Saan kayo? Where are you guys? Solid na. Nasa ano na sila? 30 Nook. Tara, back row, kanan. In our right. Go. MH comes Okay. out. Go. Let's go. Go. go, boys. Let's go down. Let's go to the QC. QC first. Yes, let's go to QC. No more Okay. QC and let's go down here. Okay. I'll follow you. Napasubo ako sa'yo, hype ka. Left in our middle. Okay. TH, go, Lordy. They're here. They are here? Yes, they're having a party. Nice one.
party. Let's go to the H taxi. Go, go, Okay, go, okay. go, go. Let's go there. Here. I got slowed. Very slow. So many? No more many. Only. Oh, Ah! I can't kill the archer. Let's go to the tower. The H tower, and let's go to the Pasi. Go, 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 go. Okay, go. let's go to Pasi. Okay. Pasi heaven. Kahit yung akin. Thank you, Ken. Gagawin ko to ng trade ko. Pasi. In 3, 2, 1. So many here. Lalong na-delay yung... Go, go. Nameless in the blue. Kami wala lang ako In our blue. Nameless is. Oh, so many here. They're having a party. They They're having a party. Yes, they're having a party. Are you sure? Yes, they're dancing. Yeah, that's it. Yeah, it's like they're attending in a concert. Let's go down. Go, go. Boom. Wala nang BBA. Where's Nameless? Nasa red. Nameless. Nasa rin. Makapasok lang. Here. Eh na, Tax, go. It's our back. Kill the tax. Kill the Tax, the fucking Yeah. triples. The number guild is here also. Kill Are them. you sure? Yes. Where? Below the heaven. Patay din Below ako. the heaven? Yes. Flashing I mean- sa mid. I already Flashing finished. bang, marami sa mid bang flash. Let's go all. Pass it over. Let's go MH. 3, 2, 1. Let's go in the middle. Okay. Let's go in the middle. Let's go. Boom. So hard. So hard. Yeah, so hard. So hard to kill. All of you So guys hard. are eating too much. How can I eat? Numero blue. Numero blue daw, blue. Let's go. Here. Come. Okay. Nasa mid na numero, nasa mid. In the middle. I do Just not a pick. understand. What are you saying, Gali? I don't know. Gali is so... Takina mo! Wala So Bobo. You know Bobo? Bobo! You know Bobo? Yes. Bala tayo mid. Mid. Okay, let's. Let's hit the tower. Go. Push. Tower, please. Okay. We are here in the green. Yeah, in the green. In the green. Oh, there's so many attacks here. Tax. Go in the green. On the green, in the Yeah, green. in the green. There's so many attacks here. Wag na. Mga diablo. Gali, I don't understand what are you saying, Gali. Speak Gali, English, where are man. you? Let's speak. Hey, in our middle. Hey. Gali is not Fidel! talking anymore. Are you deaf, Gali? NS. Oh, ito mga puta. Ito, patay ako. Fidel, are you... Ay, middle. Bago binabasa Ah. yan. Gali, are you there? Mid. Kinukuha yung medal natin. I do not understand what are you saying, Gali. Low high, low passy. Let's go. Saan na yun? Where are they? Hello? Look numero. Let's go up. Push. Putang ina mo naman! Nice Let's one, go. Gali boy. You sacrifice yourself, Gali. Nice one. Nice You really are a sacrifice. hero. Hey, You let's go really down, are a ha? hero. Let's go down in our middle. Our medal is no. No. Nameless QC ah. Nameless daw QC. Mid muna tayo ah. Wala na yung mid natin. Sige, Beng, walang tao sa mid bang dito. Takong na-cancel pa. Oh. Go Papaya. down. Papaya. QC daw ha, QC. QC. Let's go to QC. Ito na numero, mid. Let's go. Mid. Go. Let's go mid.
Pow, 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 pow. Ako ng espada. Guards! Aray! Oh, ouch! Ouch! Mayday! Mayday! I'm hurt! Oh! I'm hurt. Mayday, mayday, I'm hurt. Diablo! Ikaw guys, Pondo. Hindi, tanong niya, takayan siya. Tangin na nung ba't malayo, gitna. Nagdi-DC. Tower na, tower. Gold, Dumiro! Numero is here! The number guild is here, brother! Tanong na, makaubos na yung usan. Inang, inam. Diablo! Numero. Nice game. Nice game. Nice game, guys. Nice game, brother. Nice game. Gali, I do not understand what are you saying, Gali. Gali, where are you, Gali? Tangin na mo, daming ubos yung memar. Dami dits. What is Pochaina mo? Gali, what is putangin na mo? Kutsay niya mo. May soundbang oh. May gagawin ako. Wait ka lang. Tayo na, Bibigyan ko. Parang galit ka gal ah. Oo nga. Laging patay. Putangin nakakainis. MMR down. Meron down. Magpa-MMR ng EPS dun. Kung ano lang, no? 5 seconds to 3 seconds lang yung ano, reso. Ay, nako. Ewan ko lang sa master ang mat, ano ha, Aegis. RBB nga pala. Baby. Bibe? Gali, let's play first, Gali. Gali, you there? Yes, why? Oh, let's play first. No, What? let's play first. Don't quit, brother. What? Matawat. What? Sinyawa ka. Matawat. Ito, putang na prison. Ubus na ang gold ko. Utik.